Berantem gue sama orang Nigeria. Dan Kenapa? negaranya. Gara-gara apa? Gara-gara mereka bilang, nah, produk Indomie mereka bilang itu asalnya dari negara mereka. Berani-beraninya Rasa ya. nasionalisme gue langsung. I have something for you from my country. Masya Oh my Allah. God, me too. I think that's from my country. Really? Really? Halo guys, Aduh, siapa duh. sih yang nggak tahu makanan ini? Ini atau ini, mie instan yang sudah jadi kebanggaan tersendiri bagi warga Indonesia ini, ternyata Jadi lapar ya banyak kita lihat disalahpahami ini. oleh orang-orang di Afrika sana. Menurut mereka, Indomie adalah produk asli Afrika yang tumbuh subur di benua itu. Tapi faktanya, Indomie sendiri adalah 100% produk asli Indonesia. Awalnya, mereka begitu percaya diri memuji kualitas Indomie, memuji betapa berharganya Indomie di mata mereka, dan kagum karena Indomie sangat laris di negara mereka. Ya Namun, Allah, setelah tahu salah mereka faktanya, ini. mereka malah diam, tertawa tapi terluka. Begini reaksi mereka. Tertawa tapi Shout out terluka. to Indonesia, bro. I thought Indomie was Nigerian for you. Everyone thought it was Africa for you. Nah, you thought A Nigerian? lot of Yeah, Nigerians eat Indomie. Is If it? you go to Nigeria, bro, you're buying boxes of Indomie. Yeah, Like, Indomie's massive in Nigeria, I didn't know bro. that. You do not Masya Allah. Indo, yeah, that's what everyone was like. Indonesia, like, bro, it only came out like maybe like the last few months. Indomie Everyone was udah like, jelas like, gitu. if you go to the Nigerian like, Yeah, community, bro, everyone's like, what the hell? Gue pernah punya temen di Afrika, tapi di Senegal di Lagos. Dia tuh kalau bikin mie Bagus. Indomie, dan dia baru tahu kalau Indomie itu dari Indonesia. Betul. Indomie itu lumayan terkenal di Afrika. Iya. Sangat amat terkenal. Cuman banyak berita yang salah menurut gua. Orang selalu bilang Indomie terkenal di Afrika. Jadi di Afrika itu terkenal di beberapa negara aja. Jadi Indomie itu terkenal di Nigeria sama di Ghana. Sebenarnya bukan di Nigeria Nigeria aja, dan jadi Ghana. aku punya teman dari Ghana. Nah, bahkan orang-orang Ghana itu ngira Indomie itu dari Nigeria karena mereka itu kayak punya pabriknya sendiri. Pokoknya mereka serius banget lah tentang peredaran Indomie ke negara-negara Afrika. Terus aku juga barusan iseng kan cek di Quora. Nah, rupanya banyak orang Nigeria itu yang kalau dia belum keluar negeri dia tuh nggak tahu kalau Indomie itu bukan produk Nigeria. Bahkan mereka itu sampai nyebut Indomie itu sebagai mie. Jadi kayak ibaratnya kita tuh mau beli feed, kita ngomongnya aku. Juga teman-teman aku di Turki juga sebenarnya banyak yang ngira Indomie itu produk Amerika. So the Indo in Indomie is from Indonesia. Did you know Gosh. that in the early 2000s, Indomie noodles came to Nigeria and they didn't do the regular advertising or marketing. They actually went to schools and gave out Oh. free noodles to children for lunch. From there, children, parents began to love Indomie and it actually became a household name that even today, noodles in Nigeria is called Indomie. That's marketing dominance. This is Indonesia's marketingnya Indomie luar mie biasa goreng, but nih. this is Nigeria's version, and here's how Indomie noodles won Nigerians over. In the 80s to 90s, military rule made Nigeria a risky market, but Indomie saw a country that was rapidly transforming, and so in 1995 it opened its first local factory, and the first thing they did was adapt to Nigerian taste, so the noodles you find in Asia aren't the same as Nigeria's. Instead, they introduced flavors like onion chicken and goupoulet, and after nailing the flavors, their marketing machine spoke directly to millennials who were growing up at the same time that Indomie had just begun. In the words of Nigerian food critic Opiyemi Famakin, In all their adverts, in all their billboards, in their messaging, in their jingles, they spoke to the children, and the message was clear. Tell your parents to buy you Indomie. Indomie is nice, Indomie is fun. And that strategy worked. in fact, so many speak of Indomie in sentimental ways because Indomie ads are almost nostalgic. Mama be like you. No noodles be like Indomie. Indomie instant noodles. Masya Allah. Good for you. But in a country once exploited via the Royal Niger Company, subsequently Unilever, and British colonialism, suspicion of foreign companies runs deep. Indomie knew this and distanced itself from its international ownership, so much so that many don't associate it with Asia at all. So, Indomie changed Nigeria's food culture forever, but also built an empire on processed noodles that's high in salt and low in nutrition. But for many, it's still comfort and nostalgia, especially for Nigerian millennials. This is Brinda's Table, where I serve stories behind the plate.
Begitulah reaksi orang-orang Afrika yang baru menyadari kalau Indomie berasal dari Indonesia. Mereka mengklaim Indomie karena memang tidak tahu, nggak kayak tetangga. Jadi, wajarin saja guys. Lagian warga Indonesia sendiri banyak yang nggak mempermasalahkan hal ini. Bagaimana pendapatmu? Tulis di komentar. Gara-gara Indomie, remaja di Ghana jadi banyak yang hamil. Jadi pada akhir 2020, waktu Kenapa pandemi gitu? COVID-19, ekonomi dunia tuh lagi jatuh banget, termasuk Ghana. Karena ekonomi di Ghana lagi jatuh-jatuhnya, banyak remaja perempuan di Ghana yang terjun ke bisnis nakal. Nah gilanya, untuk Bisnis transaksi nakal. abis enak-enak, salah satunya mereka pakai Indomie buat ngelakuin transaksi. Jadi negosiasinya laki-laki di Ghana itu bakal ngejanjiin ngebeliin Indomie buat si perempuan. Mbak, mau Indomie nggak? Tapi enak-enak dulu ya. Dan menurut Ghana Masya Report, Allah, orang tua di sana itu astagfirullahaladzim. mendorong anaknya buat nerima trasmi, transaksi Indomie. Bahkan sekarang di Ghana, kata-kata Indomie itu udah jadi pengganti untuk ngajak cewek ke hotel atau ke kosan. Mudah sekali. Jadi Mudah cewek-cewek, kalau sekali, lu lagi ke Ghana na'udzubillah. nih, terus ada cowok yang bilang, Mbak, Indomie yuk. Nah, hati-hati lu. Hati-hati. Tahu Hati-hati lo ya, Nigeria, hati-hati. Indomie sudah jadi salah satu Ya makanan Allah, sehari-hari ya ampun. mereka loh. Brand mie instan senilai $6 miliar ini terjual miliaran bungkus setiap tahunnya hanya di Nigeria aja. Awalnya, Indomie cuma diekspor dari Indonesia. Tahun 1995, Indofood langsung bikin langkah yang berani, yaitu bikin pabrik langsung di Nigeria lewat Dufil Prima Foods. Indomie ngenalin varian baru, resepnya diubah, dan diposisikan bukan cuma sebagai cemilan, tapi juga makanan yang ngenyangin. Bahkan, mereka bangun pabrik tepung, kemasan, bumbu, sampai armada distribusi sendiri loh. Marketingnya pun cerdas. Dari awal, Indomie menargetkan iklan mereka ke anak sekolah dan keluarga, supaya mereka familiar dan tumbuh loyalitas dengan produknya sejak dini. Hari ini, Nigeria jadi salah satu konsumen Indomie terbesar di dunia. Did you know that there's a really interesting reason why Indomie is insanely popular in the country of Nigeria? In fact, it controls up to 80% of the market. And instant noodle itself is a relatively new concept in Nigeria since the country doesn't have a history of noodles. And before the introduction of Indomie, the average Nigerian diet mostly consisted of things like bean, rice, yam, as well as bread. And it was actually pretty hard for Indomie to convince the Nigerian market that Indomie was a healthier as well as more efficient version of what they normally eat. And one of the first things that Indomie did was to market to busy Nigerian moms, since Nigeria is one of the fastest growing populations in the world. And this marketing has worked really well so far, since most Nigerians aren't even aware that Indonesia created Indomie. In fact, most people in Nigeria think of Indomie as a local brand. And many locals even claim that Indomie is from Nigeria, since there's more than 10 factories in the country. This has worked really well for the company, since the country has a negative perception of foreign brands taking over their market. Nowadays, most Nigerians don't really care about this connection anymore. Instead, they simply want something that's tasty as well as efficient. And for many Nigerians, the most popular noodle, Indomie, basically tastes like home, no matter where it's from. Guys, lo percaya nggak? Gua pernah berantem sama orang Nigeria. Berantem gue sama orang Nigeria. Dan di negaranya. Gara-gara apa? Gara-gara mereka bilang, nah, produk Indomie, mereka bilang itu asalnya dari negara mereka. Rasa nasionalisme gue langsung mencuat. Enak aja ya. Tuh orang Nigeria bilang bahwa produk Indomie ini buatan dari negara Nigeria. Orang ini made in Indonesia. Ini waduh, national pride nih. Kebanggaan nasional. Dan ternyata jadi gue tuh waktu itu pernah tugas di Nigeria ya. Terus di sebuah kota yang namanya Port Harcourt. Dan di situ gue bertugas tuh sama temen gue. Jadi 2 orang ditugasin ke sana untuk membuat sebuah sistem lah ya. Ada rekan kerja gue yang orang Nigeria. Ini Indomie dari Nigeria ya. Dari Nigeria. Indomie itu dari Indonesia. Gue bilang. Dari negara Berantem gue. dia. Gue bilang kan. Dia kagak terima. Gue bilang beneran. Nah tapi guys, bumbunya Nigeria sama bumbu kita beda guys, ya kan? Beda rasanya tuh lebih enak Indomie di negeri sendiri. Nah itu tadi ya, bisa berantem ya kalau orang Indonesia, kalau dikatakan bahwa Indomie itu asalnya dari Afrika, pastinya Nigeria, dan memicu kemarahan pastinya.
Karena soal-soal itu jangan kalian bahas. Bahaya. Dan iya, ternyata sebenarnya itu adalah marketing planning yang sangat-sangat brilliant untuk us. Kenapa kemasukan Indomie ke Nigeria telah merubah pasar Indomie itu sendiri dan telah merubah bagaimana orang Nigeria itu sebenarnya noodles ataupun mie itu tidak ada dalam diet harian mereka itu kan. Tapi diperkenalkan Indomie itu dalam diet Nigerian itu luar biasa banget marketingnya. Kenapa digunakan anak-anak sekolah ya. Anak-anak sekolah diberikan makan Indomie dan mereka merasakan enak dan harus mereka pulang mengatakan bahwa mereka itu mau Indomie ke emak-emak mereka gitu kan. Dan itu adalah marketing strategi yang untuk sangat brilliant untuk produk kayak gini. Tapi kita tahu Indomie sangat besar kalau di Nigeria, sehingga kita lihat banyak sekali iklan-iklan Indomie dari Nigeria ataupun negara Afrika itu yang sangat mirip, sangat mementingkan tentang kekeluargaan kayak gitu kan. Untuk ibu-ibu yang lagi sibuk-sibuk kerja bisa siapin makanan buat anak-anaknya, rasanya enak, mudah untuk dibuat dan sebagainya. Itu adalah antara marketing yang sangat berjaya sehingga terjual Masya Allah banyak sekali setiap tahunnya. Dan ternyata udah bikin pabrik juga ya di Nigeria, hampir 10 pabrik Indomie di Afrika, dan sangat diterima baik oleh orang Nigeria. Tak heranlah kalau mereka itu merasakan bahwa produk Indomie adalah milik mereka aslinya daripada Afrika atau Nigeria. Kenapa kita lihat pabriknya ada 10 ya di tempat mereka, pasti mereka merasakan bahwa itu adalah asli dari negara mereka. Dan justru itu pasti mereka kaget banget kalau udah tahu fakta sebenarnya bahwa Indomie kegemaran satu Nigeria itu adalah sebenarnya asli daripada Indonesia. Aduh, kayak gimana ya. Nah, itu luar biasa banget. Dan kita melihat bagaimana global setelah berkembang produk Indonesia dan menjadi bahagian daripada kehidupan masyarakat di Nigeria itu sendiri adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau menurut teman-teman kayak gimana perasaannya setelah melihat bagaimana perkembangan produk yang menjadi kebanggaan orang Indonesia itu Indomie udah berkembang sangat pesat di bumi Afrika? Titip komen di bawah supaya Ash juga bisa tahu rasa dan teman-teman asli channel ini. Jumpa lagi dalam video insyaAllah. Assalamualaikum. Jaga diri. Dadah.